अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। पाकिस्तान में रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चरल से एक्टिविटीज से मुंसलिक तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं तेजी से जारी हैं अंडर द सीपेक अम्ब्रेला। हम जानते हैं इन मंसूबों में लेटेस्ट जो लिंक है वो सक्कर मुल्तान मोटरवे रहा है, जिसके इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने अभी हाल ही में किया है। और ये 6 लेन्स पर मुश्तमिल जो मोटरवे है 393 किलोमीटर तवील है और सीपेक के ईस्टर्न रूट का हिस्सा होगा। 3 साल अरसे में इसकी कंप्लीशन मुतवक्के है। नोटेबली ये सक्कर मुल्तान मोटरवे प्रोजेक्ट का हिस्सा जो है वो पेशावर कराची मोटरवे का प्रोजेक्ट जो है हिस्सा भी है, लिहाजा एक इंटीग्रेटेड रोड नेटवर्क जो है इससे मुमकिन हो पाएगा। और अक्सर व बेशतर हम जब इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट पर या इन रोड या रेल नेटवर्क पर बात करते हैं तो इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट को हम लोग अमूमन डिस्कस करते हैं और अपने आर्ग्यूमेंट्स भी हम इसी के गिर्द बिल्ड करते हुए नजर आते हैं कि इससे ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा, यानी कि आम आवाम को इससे कौन से फायदे हैं जो मुंतकिल हो पाएंगे। लिहाजा आज उन फवाइद को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उनको भी अंडर द स्पॉटलाइट रखेंगे अपने डिस्कशन के दौरान कि इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल सरगर्मियों से या इकोनॉमिक एक्टिविटी से एक आम आदमी की जिंदगी या मायार जिंदगी कैसे बेहतर हो पाएगा, सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या इससे मिल पाएंगे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के सिलसिले में रोजगार के मौके ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने के सिलसिले में ये तमाम प्रोजेक्ट कैसी अहमियत के हामिल हैं और इनकी क्या सलाहियत है। आज इन बातों पर भी एम्फेसाइज करने की कोशिश करेंगे। लार्जर पिक्चर में अगर चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये एक पूरा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है और एक आसान पैसेज जो ये चाइना को वाया पाकिस्तान टू सेंट्रल एशिया प्रोवाइड करता है, लिहाजा इसका सबसे अहम फीचर ही कनेक्टिविटी है। लिहाजा रोड्स और जो हमारे रेल नेटवर्क्स हैं जिनके ऊपर हम लोग अब काम कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबली भी इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। लेकिन ये तमाम मंसूबे हमारे लोकल्स के लिए किस तरह से रहेंगे और कैसे हमारे लोकल्स इससे मुस्तफीद हो पाएंगे, इसके ऊपर आज फोकस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने सक्कर बैराज ब्रिज की भी कंस्ट्रक्शन का ऐलान किया और लिटिल इन रेट्रोस्पेक्ट हमने ये भी देखा कि बनू और कोयटा में भी इस तरह के अहम ऐलानात किए गए जिनका जो ताल्लुक था वो सोशल सेक्टर से था। अहम तरक्याती मंसूबों के भी ऐलानात हमने देखे हैं और एक रिगरस टाइम फ्रेम में हम लोग ये सब देखते आ रहे हैं हालिया तौर पे। इन सब की रोशनी में पॉलिटिकल अपोजिशन का भी तस्करा जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में अपने खिताब के दौरान किया कि किस तरह से पॉलिटिकल नॉइज एक इरिटेंट बन सकता है या पॉसिबल इरिटेंट बन सकता है इन तमाम इकोनॉमिक प्रोग्रेस के रस्ते में। इसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वर्ल्ड बैंक में भी इस बात का तस्करा हुआ था कि पॉलिटिकल केओटिक अगर सिचुएशन कहीं पर होती है तो किस तरह से वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को हैम्पर या हिंडर कर सकती है। लिहाजा इसी बात का तस्करा हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की भी तरफ से देखा है। इस एलिमेंट को भी डिस्कस करेंगे कि ये तमाम इकोनॉमिक पेशरफ्त के सिलसिले में अगर ये इरिटेंट है तो ये कितना मेजर है या कितना माइनर है और इसे हमारी तरफ से कैसे टैकल होना चाहिए। मेरे मौजूद पैनलिस्ट के साथ ये तमाम पॉइंट्स, ये तमाम उमूर आज हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। विद मी ऑन पैनल मिस्टर जाहिद सईद जो कि प्रेसिडेंट हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री काटी के। मिस्टर मुबशिर जैदी इज अमंगस्ट अस, जर्नलिस्ट हैं आप, एंकर पर्सन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मिस्टर सिद्दीक अल फारूक साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से तशरीफ फरमा है, चेयरमैन हैं आप ETPB के और सीनियर लीडर हैं PMLN के। लिहाजा उनसे हुकूमती मौक़िफ़ जानेंगे और उनसे जानेंगे कि ये तमाम प्रोजेक्ट हुकूमत की विजन का कैसे हिस्सा बनने जा रहे हैं और इनकी जो मटीरियलाइजेशन है या ग्राउंड टर्मिनोलॉजी पे ये कैसे हकीकत बनने जा रहे हैं और आम आवाम के लिए कैसे ये जिंदगी को आसान कर पाएंगे। जाहिद साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी। हम लोगों ने जब भी इससे पहले भी बात की, हमने रोड्स को, रेल्स को, इस पूरे नेटवर्क को और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा अपने लिए एक बॉटल नेक माना। अब अगर इन तमाम उमूर पर काम हो रहा है या इनमें हम लोगों को कुछ सब्सटैंशियल पेशरफ्त नजर आ रही है, आपको लगता है कि हमारे इकोनॉमिक हर्डल्स भी इससे कॉन्सिक्वेंटली हल हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इस पर आपने हमें बुलाया। देखिए, जो रोड नेटवर्क होता है उसकी बड़े दूर असरात होते हैं और उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास सड़क बन गई और कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आइसोलेशन में नहीं होती। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जब आप रोड बनाते हैं, एक्सेस होती है इलाकों में, तो वो पूरी की पूरी बेल्ट जहाँ एक्सेस होती है वो तरक्की साथ में करती है। यानी वहाँ पर एक्सेस होने की वजह से, वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ आने की वजह से वो आबादी पूरी की पूरी उसके साथ मुंसलिक होती है, वहाँ जॉब्स क्रिएट होती हैं, रास्ते में इंडस्ट्रियल जोन्स क्रिएट होती हैं और बेतहाशा एक्सेस की वजह से लोकल आबादी को भी जो है वो मौके मुहैया हो रहे होते हैं कि वो तरक्की के साथ जुड़ जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तवज्जो है और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब हुकूमत में थे तो उनकी ये ख़ास अटेंशन रही थी
اور اس کی وجہ سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن وہ ڈیولپمنٹ جو تھی وہ لمیٹڈ تھی زیادہ تر. ظاہر ہے کہ جو موٹر وے بنی وہ بھی لاہور سے لے کے اور پشاور تک ہی بنی, لیکن جو ہمارا پورا ساؤتھ لیگ ہے اس کے بعد نیچے کا وہ سارا کا سارا اس ڈیولپمنٹ سے محروم رہ گیا. وہ چیز کنٹینیو نہیں کی. اور اب بھی میرا خیال ہے کہ خصوصاً کیونکہ میں کراچی میں ہوں اور سندھ میں ہوں تو مجھے زیادہ ڈپریویشن فیل ہو رہی تھی اور ہوتی ہے کہ آخر ہم اس پورے نیشنل نیٹ ورک سے کیوں لنک اپ نہیں ہو رہے. اور اس کے اندر یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے لیگ اور اس لیگ کے بیچ میں 15 سے 18 سال کا فرق آ گیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ لنک نہیں ہیں. میری اپنی یہ تھنکنگ ہے کہ اگر ہم اس سے لنک ہوں تو پورے سندھ کے اندر سچویشن ہی گیم چینجر ہوگا. سندھ کا جو ہمارے پوٹینشیل ہے وہ ہمارے کسی بھی صوبے سے زیادہ ہے. میں بالکل اس بات کے اوپر کنونسڈ ہوں. جیوگرافیکلی زیادہ ہے, ایگریکلچرلی اس کا کم نہیں ہے کہیں سے. اس کا انڈسٹریل پوٹینشیل تو اس وقت سب سے زیادہ کراچی ہب ہے پورے پاکستان کی انڈسٹری کا, جو ظاہر ہے سندھ کا حصہ ہے اور سندھ کا کیپٹل ہے. تو ہم ہر لحاظ سے جیوگرافیکلی, انڈسٹریلی, ایگریکلچرلی کافی زبردست پوٹینشیل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم اس پورے لنکیج نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں, جب روڈ نیٹ ورک نہیں ہوتا لا اینڈ آرڈر سچویشنز بھی بنتی ہیں. روڈ نیٹ ورک نہیں ہوتا, ایکسیس نہیں ہوتی, ایجوکیشن بھی نہیں پہنچتی, وہاں تک سہولیات بھی نہیں پہنچ پا رہی ہوتی, آئسولیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف کوئی ایک روڈ کا نام نہیں ہوتا, بلکہ یہ پوری ایک ترقیاتی عمل کا نام ہوتا ہے جو کہ اس کے بعد سامنے آتا ہے. اور اس کی وجہ سے لوگ جو کہ آئسولیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ پارٹ بن جاتے ہیں پورے ملک کی ترقیاتی کوریڈور کا. تو میرے نزدیک سے بڑی خوش آئند بات ہے. اور جتنے بھی روڈ نیٹ ورک ہیں, دیکھیں ہمارے, آپ نے اپوزیشن کی بھی بات کی تو بڑی وہ تنقید ہوتی ہے, کہتے ہیں جی فلاں اورنج ٹرین کیوں بنا دی اور فلانا بس کیوں بنا دی. میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ وہ جب بس چلتی ہے, اگر کراچی کے اندر بھی پرائم منسٹر نے اعلان کیا بس چلے گی تو بس کس کے لیے چلے گی. دیکھیں میں تو ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں نا, گاڑی بھی رکھتا ہوں, لیکن مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ 50 لاکھ لوگ جو کراچی میں انڈسٹریل عمل کے ساتھ روز منسلک ہیں, وہ کراچی کے ایک کونے سے دوسرے کونے اور دوسرے, اگر یہاں بس چلے گی تو کس کے لیے چلے گی؟ غریب آدمی کے لیے چلے گی جو آج بیچارہ بس کی چھت پہ بیٹھا ہوتا ہے, 2 گھنٹے تک گرمی سہتا ہے صبح آنے کے لیے, 2 گھنٹے دھکے کھاتا ہے شام کو گھر جانے کے لیے. اگر یہاں بس چلے گی تو یعنی کرٹکس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. رائٹ, میں اسی پوائنٹ کی طرف آتی ہوں سر, آپ کی طرف مسٹر صدیق الفاروق کی طرف چلتے ہیں. اس وقت لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں. میرے پینل کو انہوں نے آل دا وے فرام لاہور گریس کی ہے. صدیق صاحب بتائیے گا, اس وقت یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک آئسولیشن دور ہو پائے گی, بہتر رسائی ممکن ہو پائے گی, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے تمام فوائد عام آدمی کے لیے ہی ہیں برعکس اس تمام تنقید کے جو کہ اپوزیشن کی طرف سے کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مونا عالم. مبشر زیدی صاحب نے بہت خوبصورتی سے بات ناظرین کے سامنے رکھی ہے. اور یہ جو آئسولیشن یا تنہائی کی بات ہے کہ یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہوتا. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا نیٹ ورک, یہ جسے آپ انفراسٹرکچر کہتے ہیں, یہ بنتا ہے تو اس کے لیے امن کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ایک سیاسی سٹیبلٹی, جو استحکام کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے موٹر وے کا ذکر کیا, 1990 میں شروع ہوا تو وہ بڑی مشکل سے 93 میں اسحاق خان نے جب اسمبلیاں توڑی اور جب وہ ریسٹور ہوئیں, بحال ہوئیں, تو یہ مکمل ہوئی اور اس کا افتتاح ہوا. اس نے پشاور تک نہیں بننا تھا بلکہ اصل منصوبہ اس وقت بھی گوادر سے سینٹرل ایشیا تک کا تھا, جو یہ مکمل نہ ہو سکا کیونکہ 93 میں حکومت کو ہی اٹھا کے پھینک دیا گیا. ادھر یہ بعد میں مشرف دور میں پشاور تک بنا, اس کی کوالٹی بھی وہ نہیں ہے. اب یہ جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ تیسری بار وزیر اعظم بنتے ہی اعلان کیا اور چین کے ساتھ پہلا دورہ چین کا کیا, تو اب یہ معاملہ چل رہا ہے. اور اس کا آپ نے یہ کہا کہ اس کا فائدہ کیسے عوام کو پہنچے گا. مبشر زیدی صاحب نے بھی کہا کہ یہ موٹر وے جب بنتا ہے یا اکنامک کوریڈور, اقتصادی شاہراہ جب بنتی ہے, تو اس کے مفادات جو ہیں وہ ہر شعبہ زندگی, صرف غریب عوام نہیں, اس سے جو مالدار ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. مالداروں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ صنعتیں لگاتے ہیں, مال زیادہ پیدا کرتے ہیں, پیداوار بڑھتی ہے تو وہ برآمد ہوتی ہے, برآمد ہوتی ہے تو زر مبادلہ بھی آتا ہے, کارخانے لگتے ہیں تو ان سے ڈیوٹیز آتی ہیں, ٹیکس آتا ہے. ابھی یہ جو بنے گا اکنامک کوریڈور, یہ سی پیک جسے کہتے ہیں, یہ اقتصادی شاہراہ جسے کہتے ہیں, اس کی وجہ سے تھوڑا بہت اختلاف تو ہو سکتا ہے, لیکن پہلے ہی سال, مکمل ہونے کے پہلے سال میں
पाकिस्तान को 6 से 7 अरब डॉलर, 6 से 700 अरब या 800 अरब रुपए टैक्सों की सूरत में जो गाड़ियां चलेंगी उनसे जो टोल टैक्स वगैरह वसूल किया जाएगा उससे आमदनी हासिल हो जाएगी। फिर जब यहाँ से चीन का माल बाहर जाएगा तो सिर्फ चीन का तो नहीं जाएगा ना, हमारा अपना माल भी तो बाहर जाएगा। तो इस सारा वो जो सारी आमदनी हासिल होगी तो हमारा बजट बड़ा होगा। अगर इस वक्त बजट 4000 अरब है तो यूं समझ लीजिए ये 5, 5.5, 6000 अरब भी हो सकता है। जब ये 6000 अरब 200 और 2000 अरब इसमें इजाफा हो जाए ओवरऑल मजमूई तौर पर बाकी इक्तिसादी सरगर्मियों के नतीजे में, तो फिर ज्यादा पैसे हमें मिलेंगे गरीब आवाम तक पहुंचाने के लिए, सेहत के शोबे पर खर्च करने के लिए, तालीम के शोबे पर खर्च करने के लिए, पानी जो है वो पीने का वो मुहैया करने के लिए। हमारा दिफा मजबूत होगा और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अवाम की जो मेयार जिंदगी है वो बुलंद होगा। रोजगार आपने बताया, रोजगार मिलेंगे। तो इसलिए अच्छा बहुत से लोग जो हैं वो बड़े शहरों के या मुल्कों के कौमों के मसाइल नहीं जानते, छोटी सोच होती है। जैसे जंगला बस, अब लोग लाहौर के लोगों से पूछे ना कि जिसे ये लोग जंगला बस कहते थे उससे कितना उन लोगों को सुकून मिला है। रावलपिंडी में ये बना, रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक बड़ी तनकीद हुई, वाकई उन दिनों बड़ी मिट्टी भी उड़ी और इन धरनों की वजह से वो मंसूबा 4 महीने लेट भी हो गया। लेकिन अब रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों से पूछें, बड़े शहरों में अगर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, मवासलात के जराए जिन्हें उर्दू में, ये ना हो तो लोग 1 किलोमीटर का फासला भी शायद 5 घंटे में तय करें। तो बड़े शहरों के मसाइल हैं। बड़े शहरों में आबादी छोटे शहरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। अब 2 करोड़ आबादी तो कराची की है, अब 2 ही करोड़ आबादी तकरीबन जो है वो लाहौर की हो गई है। तो 2 शहरों में ये 4 करोड़ की आबादी है, पूरे पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है। फिर बाकी सारे शहरों को, फिर आप फैसलाबाद को ले लें, मुल्तान को ले लें, इन बड़े बड़े शहरों को ले लें तो बड़े शहरों में आबादी जो है वो आधी से ज्यादा तो इनमें हो जाएगी। लिहाजा बड़े शहरों के मसाइल भी हल करने पड़ते हैं, अलबत्ता छोटे शहरों के मसाइल जो हैं उन्हें भी हल करना होगा। और तमाम कौम के तमाम लोगों के मसाइल हल करने के लिए इस तरह की इक्तिसादी सरगर्मियों से वसाइल, पैसे, सरमाया जो है मुहैया होता है। और जब कौम जो है वो तरक्की करती है तो उसका बैनुल अक़वामी सतह पर उसका सर भी जो है वो ऊंचा होता है, उसकी इज्जत भी बढ़ती है। जी सिद्दीक साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ। मुबश्शिर साहब का पहले इसमें इनपुट जरूरी होगा। मुबश्शिर साहब, अभी पिछले टेन्योर्स का भी सिद्दीक साहब ने तज़किरा किया है, क्या यही इरिटेंस का जिक्र किया जाता है जब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल जो केओस है वो शायद इस चीज को हिंडर कर सकता है? गॉड फॉरबिड। देखिए बिल्कुल कुछ हद तक तो मैं एग्री करूंगा, क्योंकि मोटरवे जो कराची से पेशावर तक की जो कंप्लीशन डेट थी वो ईयर 2000 थी। अब आप ये सोच लें कि हम 2016 में हैं और अभी हम बात कर रहे हैं कि सिंध की पूरी जो है मुल्तान तक, कराची से सखर तक काफ़ी हद तक बन चुकी है, सखर से अब जो मुल्तान तक वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया है। तो इट विल टेक अनदर 3 years। तो हम तकरीबन 20 साल उस रोड को बाद में जो उसकी एक्चुअल डेट थी उसके बाद कंप्लीट करेंगे। और ये बात सही है ट्रेड के हवाले से भी कि ज़ाहिर है इस सारी कंप्लीशन से ये होगा कि लोगों को अगर आप आम ज़बान में समझाना चाहें तो जो ट्रैवल टाइम है बाय रोड, चाहे वो ट्रेड का हो चाहे वो कम्यूटेशन का हो, यानी जो लोगों के आने जाने का, वो हाफ हो जाएगा। अभी अगर 60 किलोमीटर की रफ्तार, एवरेज रफ्तार से हम यहाँ से जाकर के पेशावर या इस्लामाबाद पहुँचते हैं, तो जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगी और सिमिलरली साथ एक रेल नेटवर्क की भी बात हो रही है जो कि गवादर तक जाएगा, तो वंस इट हैपन्स तो ये सारी चीज़ें, हमारी ट्रेनें भी 120 से 140 की रफ्तार पर दौड़ेंगी, हमारी जो गाड़ियां हैं वो भी 120 की रफ्तार से जाएंगी और हम अभी अगर 20-22 घंटे लगते हैं तो हम मैक्सिमम 12 घंटे में इस्लामाबाद बाय रोड पहुंच सकते हैं। और जाहिर है ट्रेड जब लॉजिस्टिकल जो है स्पीड तेज होगी तो जाहिर सी बात है उससे भी हमें इकोनॉमिकली भी फायदा होगा। 2 हमारे मसले थे, एक एनर्जी का और एक इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होपफुली 3 से 4 साल में अगर कोई और धरना नहीं होता या कोई और पॉलिटिकल कियोस नहीं होता तो वो कंप्लीट होगा। प्लस फिर ये जो बातें हो रही हैं कि सिंध में खुसूसन थरकोल के
उससे जो पावर प्लांट्स लगेंगे. और आई वॉज गेटिंग अ ब्रीफिंग 2 दिन पहले एहसन इकबाल साहब कराची आए हुए थे. उन्होंने ये कहा कि कोल के प्लांट्स में भी वो एक नई टेक्नोलॉजी है विच इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें जो है उतनी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अब नहीं होती कोल प्लांट से जितनी होगी. तो यही 2 पाकिस्तान के सबसे बड़े इश्यूज हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी एनर्जी नीड्स एक दफ़ा ये हल हो जाएंगी. और सी पैक तो जाहिर है इट इज़ गोइंग टू केटर फॉर व्हाट, अगर कंप्लीट 2023-24 या 25 में जब भी ये इवेंचुअली कंप्लीट होकर के ओपन होगा, तो आप सोचें कि यहाँ से वर्ल्ड का कहते हैं कि तकरीबन 30 से 40% वर्ल्ड ट्रेड इस रूट से होगा. तो इफ ऑल गोज वेल तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. लेकिन जाहिर है डेंजर्स भी उतने ही बड़े हैं. जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो भी ये नहीं चाहेंगी कि ये जो ट्रेड रूट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए. दे विल डू एवरीथिंग टू सबोटाज दिस. और हम ऑफेयर भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि यूएस का शायद वैसे भी अटेंशन यहाँ से अब डाइवर्ट हो रहा है. लेकिन क्योंकि यूएस का आर्क राइवल तो चाइना है इन टर्म्स ऑफ, अभी वो ट्रम्प साहब की मैं उस दिन स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना इज रेपिंग यूएस इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. तो जाहिर है वो ट्रेड की जो उनकी जंग है वो तो रहेगी. तो अगर यहाँ से चाइना का ट्रेड बढ़ता है, क्योंकि चाइना ने अपनी इस रीजन को डेवलप करना है, जो अगर थोड़े बहुत इकोनॉमिकल वहाँ पे टर्मोइल आजकल आया हुआ है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए. और पाकिस्तान के लिए यही बेहतरीन मौका है कि हम जो है जितनी मैक्सिमम सपोर्ट दे सकते हैं. जाहिर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की और मैं इस बात का विटनेस हूँ क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ कि इस्लामाबाद और पिंडी के लोग जितने खुश हैं मेट्रो से कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी का हक है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का. आप किसी भी यूरोपियन कंट्री चले जाएं, लंदन चले जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर वहाँ के बड़े से बड़ा मतलब कंपनी का सीईओ भी उसमें सफर कर रहा होता है और कंपनी का जो है एक क्लैरिकल स्टाफ भी वहीं. तो उससे एक इक्वालिटी भी आती है. एक चीज ये भी आती है कि माशरे में एक बराबरी का एहसास होता है. सड़कों पे गाड़ियां भी कम होती हैं, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो एक बेसिक नीड है. सर्टेनली यस एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन द सेम सर. ये बहुत रेलेवेंट बात है. सिद्दीक साहब आपने गुफ्तगू सुनी होगी, मुबशर साहब ने किस तरह से कमेंट किया है. तवानाई के शोबे में खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में यहाँ पर हुकूमत का फोकस नजर आ रहा है और जिन इरिटेंट्स का तस्करा किया गया है चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, हुकूमत की तरफ से इनको काउंटर एक्ट करने के लिए इन इरिटेंट्स को क्या मेजर्स मौजूद होंगे? जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है. अमरीकी किरदार के हवाले से भी और चीन के और अमरीकी जो इक्तिसादी मैदान में एक आवेजिश, एक मुकाबला या एक जिसे कहते हैं राइवलरी चल रही है वो अपनी जगह. लेकिन पाकिस्तान में भी इस हवाले से मैंने एक आर्टिकल भी लिखा और वो एक ही दिन 6 अखबारों में छपा भी, बड़े बड़े अखबारों में, जिसमें मैंने भाड़ में जाए पाकिस्तान खुदा न खास्ता उसको उन्वान था. यही बात मैंने बताई है कि साजिश हो रही है क्योंकि ये गेम चेंजर है. ये जैसे जैदी साहब ने कहा, ये जो इक्तिसादी शाहराह है ये गेम चेंजर है. बहुत से दूसरे मुल्कों को जो हमारे कोई एक आध दुश्मन भी है और कुछ दोस्ती के भेस में हमारे दुश्मन हैं बज़ाहिर दोस्त, लेकिन इस हवाले से वो दुश्मन है क्योंकि इक़्तिसादी मामलात ऐसे होते हैं कि इसमें दोस्त का भी कोशिश करता है टांग खींचने की. तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए अंदरूनी इत्तेहाद है. इक़्तिसादी तरक्की और अवाम को जिन हवालों से मसाइल पेश आ सकते हैं उन हवालों से कौम में एक इत्तेफाक राय होने की जरूरत है. इसलिए मैं ये कहता हूं कि अंदर जितने भी हमारे पाकिस्तान में सियासी लीडर हैं जो अपने आप को कौम का दोस्त, मुल्क का दोस्त, गरीब आवाम का दोस्त करार देते हैं, अपने आप को मुहिब्बे वतन कहते हैं, कि वो इन हवालों से एक इत्तेफाक राय पे आ जाएं. क्योंकि अगर वो कोई धरने देते हैं तो जैसे आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इस हवाले से धरना और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि धरनों से हमारे जो एनर्जी जिसका जिक्र हुआ, और एनर्जी जो है हमारी लाइफ लाइन है, हमारी शाहराग है, हमारे लिए, हमारी इक़्तिसादी तरक्की के लिए, हमारी घरेलू जिंदगी के लिए, हमारी तिजारती जिंदगी के लिए आब हयात है, वो 1 साल लेट हो गई.
एनर्जी का जो बहरान है वो खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जो मंसूबे लगने थे, जो प्लांट लगने थे, 1 साल लेट हो गए हैं। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये धरने जो हैं इनका किसको फायदा हुआ? मामला जिस चीज पे धरना वो पहले दिन कहा कि आए हम करा लेते हैं, जो आप कहते हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई है, वो फिर बात साबित हुआ कि नहीं हुई। अभी दूसरी बात आ गई है, वजीर आजम साहब का जिसमें नाम ही नहीं है उस पे शोर मचाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब और 2-4 दिन में, हफ्ते में ये मामला भी खत्म होगा। लेकिन इस सिलसिले में मीडिया का भी एक किरदार है, सबका किरदार है कि वो ये किरदार अदा करें कि हमें अंदरूनी इत्तेहाद जो है वो कायम करना है। फिर एक पूरी हमने फोर्स खड़ी कर दी है और वो फौज की निगरानी में कि अगर कहीं कोई सैबोटेज या कहीं कोई दहशतगर्दी का इशारा के हवाले से खतरा हो, क्योंकि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क है, उनका जो इंटेलिजेंस का इदारा है उसने इक़्तिसादी शाहराह को नुकसान पहुंचाने के लिए एक सेल बना दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि यहाँ उसका एहसास है, शऊर है, उसका तोड़ करने के लिए हमने एक बहुत बड़ी फोर्स जो है वो खड़ी की है, उसकी तरबियत हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आवाम और बाकी लोग जो हैं समझते जा रहे हैं, नवाज शरीफ का जो ये मंसूबा है, ये बात समझने की है, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं है, ये कौम के लिए है। नवाज शरीफ का इक्तिसादी विजन खुशकिस्मती से दूसरे लीडरों के मुकाबले में इक्तिसादी विजन बेहतर है। वो उन्होंने 90 से लेकर आज तक उसका मुजाहरा हुआ है, यानी इनमें नीयत भी है, सलाहियत भी है। तो बाकी लोग भी अपनी कोशिश करें ये नीयत और सलाहियत की। तो लेकिन अगर एक लीडरशिप में है, दुनिया में इस वक्त जितनी लीडरशिप है, चाहे वो रशिया में है, चाहे वो चाइना में है, तुर्की में है, पाकिस्तान में और जहां जहां, कुछ दुश्मन कोशिश कर रहे हैं इस लीडरशिप को, जिसका ये इक्तिसादी विजन है, जिसकी वजह से अपने मुल्कों को आगे बढ़ा रहे हैं, अमन की कोशिश कर रहे हैं, इस लीडरशिप को खराब कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, ताकि फिर दूसरी लीडरशिप ये खत्म हो जाए। तो दूसरी लीडरशिप आने में तो 15-20 साल लगेंगे ना, उस वक्त तक फिर जो वो करेंगे करना चाहेंगे। तो ये समझनी चाहिए ये बात कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है, तरक्की होती है, कारखाने लगते हैं, पाकिस्तान का माल एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, चाइना ये शारा इस्तेमाल करता है और उसका टैक्स हमें मिलता है, तो इसका फायदा कौम को है, इसका दिफा मजबूत होगा। सदीकुल फारूक साहब, और इसके पास सदीकुल फारूक साहब, एक छोटी सी बात सर, इसको ये ना कहें नवाज शरीफ का मंसूबा ये पाकिस्तान का मंसूबा है। कभी आपने चीन के बारे में सुना है कि वो कहते हैं लीपिंग का मंसूबा है, वो ये कहते हैं कि चीन का मंसूबा है। तो अगर इसी तरह हम पॉलिसीज या मंसूबों को कंटिन्यू रख सकेंगे, अगर कोई वजीर आजम अपने नाम से मंसूब कर लेंगे तो फिर वो अगला वजीर आजम जो भी आता है वो फिर उसको रिवर्स करता है। दैट इज व्हाट मैंने ये कहा है कि इसे नवाज शरीफ का मंसूबा न समझें, इसे पाकिस्तान का समझें, इससे पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की होगी। मैंने ये गुजारिश की है और आपकी, जी हाँ, मैंने ये कहा था कि इससे तरक्की होती है तो पाकिस्तान की होगी। ये नवाज शरीफ की तो तरक्की नहीं है, नवाज शरीफ के घर तो कुछ नहीं जाना। करना चाह रहा था ये मैंने इक्तिसादी विजन कहा है कि उनका विजन है, तो अच्छी बात है। जी सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ग्रेस किया ऑल द वे मेरे पैनल को फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज। बहुत शुक्रिया आपके व्यूज के लिए सर। जाहिद साहब, हम तमाम बातें कर रहे थे, एक सोशल डिवाइड की जो बात की है, मेरा ख्याल है वो एक बहुत अहम प्रॉब्लम रही है। मुबशिर साहब ने भी इस चीज का तस्करा किया है कि ये तमाम अगर अच्छे ट्रांसपोर्ट या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मुहैया किए जाते हैं और उससे एक सोशल डिवाइड दूर हो पाता है, इनइक्वालिटी का जो तस्वुर है वो कम हो पाता है। आपको लगता है ये भी हमारा एक सोशो इकोनॉमिक मसला रहा है और इसकी तरफ भी अगर हल किया जा रहा है या जाया जा रहा है, क्या इसकी एक्नॉलेजमेंट मौजूद है? देखें, ये तो बड़ा अहम मसला है, इसलिए कि मैंने भी अपनी बात में ये कही बात कि हमारे जो 50 लाख लोग कराची के अंदर जो जॉब्स करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट रोजाना कर रहे होते हैं, कोई हमारी कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो बल्दिया से आ रहा होता है और कोई जो है वो यहाँ से साइड में जा रहा होता है, लांडी से काम करने। तो ये पूरी एक क्रॉस होती है आबादी कराची की। तो अगर हम, क्यों कराची का मैं इसलिए मिसाल देता हूँ कि कराची मिनी पाकिस्तान है, हर पाकिस्तान के गांव का रहने वाला कराची में जरूर मौजूद है, रिप्रेजेंटेड है। तो एक ऐसी जगह है जिसका इम्पैक्ट जो है रिपल इफेक्ट होता है पूरे पाकिस्तान में, उसका इम्पैक्ट अच्छा या बुरा जाता है। और कराची का जो इम्पैक्ट जाता रहा है पिछले दिनों, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से अच्छा नहीं गया। अब अल्लाह का शुक्र है पिछले 1.5-2 साल से हम इम्प्रूवमेंट की तरफ गामजन है लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से। तो मैं खुसूसन ये बात कहूंगा, जो कराची में वजीर आजम ने मंसूबे का ऐलान किया है, उसको तो साल के बदले 6 महीने में अगर कंप्लीट होना चाहिए तो होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का,
سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے, سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے, سب سے زیادہ ورکر جہاں موو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کراچی کا مسئلہ جو ہے وہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے, اور اگر اس میں صوبائی حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے, لا اینڈ آرڈر کے اندر بھی وزیر اعظم نے کیا ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ, اس میں بھی ان کو آن بورڈ لے کے جو بھی کرنا ہے وہ فوری طور پر کیا جائے, اور ود ان دس ایئر 2016 کراچی کے اندر ہمیں کوئی تبدیلی نظر آنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا گیم چینجر ہوگا اگر یہ ہوتا ہے. دوسری چیز میں ایک دو باتیں اور چھوٹی سی مختصر سے کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے راہداری بن رہی ہے, ظاہر ہے کہ یہ موٹر وے جو جائے گی یہ پورے انٹیریئر آف سندھ میں سے ہوتی بھی جائے گی, اور اسی طرح سے پنجاب کی بھی. دیکھیں ہم ایک ایگریرین اکانومی ہے, ہمارا ایگریکلچر کے اوپر بیس ہے. پرابلم کیا ہے پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ ہم را ایگریکلچر پروڈکٹس پہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ویلیو ایڈیشن ہمارے پاس وہاں نہیں ہے. جو ہمارا فارمر ہے اس کو صحیح پیسے نہیں ملتے, اس سے آڑتی لے کے ختم کر دیتا ہے. جو کنزیومر ہے اس کو صحیح قیمت نہیں ملتی, پھر اس لیے کہ اس کے پاس نہیں ہے, اور کوئی اس کے اندر ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی اس چین کے اندر. اگر تو حکومت نے کچھ کرنا ہے واقعتاً تو ان کو چاہیے کہ وہ اس موٹر وے کے ساتھ جو یہاں کراچی سے لے کے اور ملتان تک پہنچ رہی ہے اس کے اندر اب وہ انڈسٹریل جو سائٹس ہیں ان کو ڈیولپ کریں, اس ایگریرین سوسائٹی کو جو ایگریکلچر ہے اس کے ویلیو ایڈیشن کے وہاں یونٹس لگانے کو انکریج کریں, ان کے اکوپمنٹ کو ڈیوٹی فری کریں, ان کو کہیں کہ جی آپ یہاں لا کے انڈسٹری اسپیشل اکنامک زونز ڈکلیئر کریں, ان کو وہاں جو انڈسٹری لگے اس کے اوپر کوئی ڈیوٹیز نہیں ہونی چاہیے, اس کے سامان کے اس کی مشینری کے آنے پہ کیپٹل انٹینسو وہاں انڈسٹری لگے گی. آپ کا جو مزدور ہے اس کو وہاں پر وہیں اس کی پیداوار کے ساتھ ہی وہاں پر اس کے پاس جو ہے وہ اس سامان کو محفوظ کرنے کے لیے سائلوز بھی بننے چاہیے, وہاں انڈسٹریل یونٹ اس کو پروسیس کرنے کے لیے بھی بننے چاہیے, وہاں پر آپ کے فریز کرنے کے لیے اور پرزرو کرنے کے لیے فروٹ کو وہاں پر وہیں پر جو ہے وہ بھی بننے چاہیے, اسٹوریج جو بنتے ہیں کولڈ اسٹوریجز. اسی طرح میں ایک بات اور صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان جو ہے اس میں اگر یہ اچھا کام ہو رہا ہے, ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, میں باہر جاتا ہوں پاکستان سے یورپ ٹریول کرتا ہوں, پورا CNN اور BBC اور جو میڈیا ہے انٹرنیشنل جو 2-3 بڑے چینلز اور میڈیا ہے, رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا, تھائی لینڈ, ملیشیا, انڈونیشیا, ہر کوئی اپنا اشتہار کرتا ہے. پاکستان سے صرف ایک خبر آتی ہے تباہی ہو گئی, بربادی ہو گئی. جو اچھا کام ہو رہا ہے خدا کے واسطے یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ برانڈ پاکستان کو بلڈ اپ کرے. رائٹ, آئی گیٹ بیک ٹو دس سر, یہ انٹرسٹنگ ہے پوری کانورسیشن اس پوائنٹ پر, اس کی طرف واپس آتے ہیں رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم لوگ اس وقت بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی طرف جا رہی ہیں. مینز آف ٹرانسپورٹ کی بات ہوئی, کیا ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹو موجود ہیں؟ ظاہر صاحب اس سے قبل جو آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی وہ پلیز کمپلیٹ کیجیے گا. مبشر صاحب از دا ریلیونٹ موسٹ پرسن جو اس پہ کامنٹ بیک کریں گے. دیکھیں اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو شوکیز کرتی ہے. انڈیا کہتا ہے وی آر فارمیسی آف دا ورلڈ, انڈیا کہتا ہے وی آر رائزنگ انڈیا, وی آر شائننگ انڈیا, حالانکہ وہاں 110 چیزیں پاکستان سے زیادہ خراب ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے جو برائٹر اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے لے کے آتے ہیں. میڈیا مینجمنٹ کرتے ہیں وہ جو ان کی خراب چیزیں ہوئی ہوتی ہیں, وہاں کتنے کام ہوئے جو کہ خراب ہوئے لیکن انہوں نے اس کو کور کیا اچھی چیزوں کے ساتھ. تھائی لینڈ کا اشتہار آتا ہے, سنگاپور کا اشتہار آتا ہے, ملیشیا کا اشتہار آتا ہے, انڈونیشیا کا آتا ہے, مالدیو تک اشتہار دیتا ہے. ویئر از پاکستان. میں باہر جا کے دیکھتا ہوں پاکستان کا نام و نشان نہیں ہوتا. یہ ہماری منسٹری آف کامرس کا اور حکومت پاکستان کا کام ہے کہ پاکستان کی عزت بڑھانے کے لیے, پاکستان کے اندر اچھے کاموں کا بتانے کے لیے, پاکستان میں جو سرمایہ کاری کے, انڈسٹری کے, ٹریڈ کے, کامرس کے, لاجسٹکس کے, سپلائی چین کے جو اپرچونٹیز آ رہی ہیں ان کے بارے میں بتانے کے لیے ایڈورٹائز کریں, دنیا کو اٹریکٹ کریں. دنیا میں کوئی چیز آج کل بغیر میڈیا اٹریکشن کے, ایڈورٹائزمنٹ کے نہیں ہوتی. اور یہ کام میں آپ کو ایسا نہیں بتا رہا جو ہمیں انوینٹ کرنا ہے. ذرا ماڈل تو دیکھیں جو سارے ملک کر رہے ہیں. کوئی ملک اپنے ٹورزم کے لیے بلا رہا ہوتا ہے, کوئی ملک اپنے ہاں جو ہے انڈسٹری کے لیے بلا رہا ہوتا ہے, کوئی پیکیولر ایسپیکٹ کے اوپر اپنے لوگوں کی جو اس کی قوم کی ایکسپرٹیز ہے اس کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. تو بھائی آخر ہم پاکستان میں ہمارے پاس کوئی چیز کیا سیل کرنے کے لیے نہیں ہے دنیا کو جس کے اوپر ہم لوگوں کو بلا کے یہاں پر اور پاکستان کے اندر اٹریکشن پیدا کر سکیں, ٹریڈ کے لیے لوگ آئیں.
लोग समझें कि भाई ये टेक्सटाइल के लिए जाना है तो पाकिस्तान जाना है, कहीं नहीं जाना. वी शुड एडवर्टाइज ब्रांड पाकिस्तान. देयर शुड बी अ ब्रांड पाकिस्तान. अगर हम इसको मार्केट प्लेस नहीं बनाएंगे तो दुनिया के लोग यहाँ नहीं आएंगे. ये इस लैकिंग की वजह से हमने ये भी देखा है कि काफी दफा मेनी अ टाइम्स हमारा क्रेडिट भी रादर हमसे ले लिया जाता है. मुबश्शिर साहब, एक इंटरनेशनल मीडिया की बात हुई, लोकल मीडिया कितना रिस्पॉन्सिबली एक्ट करता है इन तमाम चीजों की तरफ? देखिए, लोकल मीडिया जाहिर है इंटरनेशनली तो हम नहीं जा रहे. हाँ, ज़रूर है कि लोकल मीडिया का कुछ ना कुछ जो है असर वो इंटरनेशनल मीडिया की ऊपर पड़ता है. लेकिन जो इन्होंने बात की ना, मैं उसको सिर्फ ये कह दूं कि अगर हमारे पॉलिटिकल लेवल पे ये सैनिटी आ जाए, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन कम अज कम जिनकी इन्होंने बात की, भारत की बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं, वहाँ पर कौमी सतह पर एक चीज़ पे सबका कंसेंसस है कि जी जो बड़े मंसूबे हैं या मुल्क की तरक्की के मंसूबे हैं उसमें सब एक हैं, उसमें कोई किसी की टांग नहीं खींचेगा. हम जस्ट अगेन रेफरिंग टू सदीकुल फारूक साहब के भाई वो कह रहे हैं नवाज शरीफ की ये विजन है कि ये 2007 में साइन हो गया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ रही हैं, तो लेट्स नॉट लिंक इट विद एनीवन. ये एक तो मंसूबा चाइना का है, ठीक है, ये कह देना कि जनाब हम ये दे देंगे इससे वो हो जाएगा. चाइना ने इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि उनका मेजर कॉरिडोर है. पाकिस्तान विल ओनली बी द ट्रांजिट स्टेट इन दिस कंट्री. ट्रांजिट स्टेट, लेकिन वो कोई छोटी मोटी ट्रांजिट स्टेट नहीं होगी. बड़ी अच्छी बात की, और मैं इसको, हमें $5-6 बिलियन जो है ना वो ट्रांजिट फीस के थ्रू और जो ट्रेड यहाँ से जाएंगे, गुड्स जाएंगे, उसमें मिलेंगे. खुशहाली आएगी यहाँ पर. लेकिन खुशहाली तो तब आएगी ना जब हम अपने माशरे में एक लुक तो दे दें कि हमारे अंदर कोई कंसेंसस है. एक कोई दिन होता है, कोई साहब उठ के भड़क लगा देते हैं कि जी मैं सीपैक जो है ना होने नहीं दूंगा, मैं वो कर दूंगा. तो आप खुद सियासी सतह पर क्या फील दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल को? और ठीक है, हमने पिछले 15 साल आफ्टर 9/11 जितना बुरा हमने सफर किया इन टर्म्स ऑफ दहशतगर्दी, इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वो शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया. अब अल्लाह का शुक्र है हम उस चीज से बाहर निकल रहे हैं. तो ये टाइम है कि सब लोग इकट्ठे होकर के चले ना. अगर ऊपर कंसेंसस नहीं होगा तो आपको मीडिया में भी कंसेंसस नजर नहीं आएगा. मीडिया कोई मार्च पे बैठ के रिपोर्ट नहीं कर रहा है. मीडिया के अंदर भी उतने ही पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, लेकिन जब ऊपर कंसेंसस होगा आप मीडिया को इंगेज करेंगे और एक चीज फिर एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू बनता है इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए. अभी तो हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट निल है. तो कैसे आएंगे? रिवर्ट हो गए, इवन माइनस में जा रही है. चाइना के साथ जो हमारी ट्रेड है ना उसमें, क्योंकि ट्रेड गैप इतना ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गैप, कि हम उसे अपनी फेवर में नहीं कह सकते, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग और यहाँ से एक्सपोर्ट्स तो उतनी नहीं हो रही. ईरान का एक कॉरिडोर खुला है कि भाई जहाँ पे हमारा ये है कि नेक्स्ट 2 years में मे बी ट्रेड वो डबल या 3 times हो जाएगी. इंडिया से ट्रेड का अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वो है. लेकिन देखिए, रीजन इज देयर, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, एक पॉलिटिकल विल चाहिए, लेकिन आपको यही चीज बाहर शो करनी पड़ेगी कि यू आर विलिंग. ऐसा नहीं होगा कि कोई कंपनी आके आज इन्वेस्ट करे और कल हुकूमत चेंज हो जाए, वो से कहते हैं कि भाई दौड़ जाओ तुम्हें तो वो साहब लेके आए थे. ऐसा नहीं होता. यही हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ एक हुकूमत अपने तरीके से चलती है, वो हुकूमत जाती है तो दूसरी हुकूमत आकर के, नॉट इवन लेजिस्लेटिव, आई वुड से कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बैठ करके कंसेंसस शो करना चाहिए. उन्होंने कहा जी आपकी जो सियासी लड़ाई है वो अपनी जगह है, उसमें कोई आपको कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं कह रहा, लेकिन उस सियासी लड़ाई के इफेक्ट में अगर आपका मुल्क मुतासिर हो रहा है, उसकी इकोनॉमी मुतासिर हो रही है, या उसमें इन्वेस्टमेंट मुतासिर हो रही, तो खुदारा ना करें यार. मतलब हमने इतना अरसा लड़ाई झगड़े में गुजार दिया एक दूसरे के साथ. जैसे मेरे भाई ने कहा कि, और सदीकुल फारूक भी कह रहे, गेम चेंजर होगा. गेम चेंजर तो तब होगा जब हम रियलाइज करेंगे. अभी तक डेंजर्स आपको रियलाइज ही नहीं है. आप अपने रीजन में, आप कहीं से ना कौन कौन सी पावर्स हैं. मैं कहता हूं कि हमारे रीजन में आप एक पावर बता दें जो सी पैक पे आपसे खुश होगी. आई मीन जितने पोर्ट्स हैं, जितने आपके पोर्ट्स हैं एरिया में, उतना ही गिन लें. चाहे वो चाबहार हो, चाहे वो दुबई हो, या जो भी हो,
दे विल नॉट मेक श्योर कि ये सीप आपका जो गवादर है वो इतना फंक्शनल हो जाए, बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट देम। और यहाँ से अगर निकलेगा तो बहुत बड़ी जो है तब्दीली आ जाएगी ना। तो हर तरफ से जाहिर है लोग चाह रहे हैं, मुल्क चाह रहे हैं कि ये सीपैक जो है किसी तरीके से वो उसको अफेक्ट कर सकें। जी जाहिर साहब, बहुत क्लियर एक वो उनकी तरफ से व्यू ये आया है कि नेशनल इश्यूज पर कंसेंसस रीजनल ममालिक में ज्यादा है रिलेटिवली। आपको एक बात बताऊं क्लियरली कि हम जाके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना लेते हैं, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए। हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए, सारी पार्टियों को उसके ऊपर बिठा के उस पर साइन कराने चाहिए कि पार्टी चेंज होने की वजह से जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं चेंज नहीं होंगी। मैं आपको बताऊं कि जो फोर्सेस यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा के सब काम करा लेती हैं फॉर वन वे और दी अदर, ठीक है ना। मैं तो बहुत इस बात के ऊपर क्लियर हूं। अगर किसी और को कोई और बात समझ आती है, मुझे तो ये समझ आती है कि अगर इस मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी तो यहाँ का डिफेंस भी तबाह हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा यहाँ, इसलिए कि आप फौज को देने के भी पैसे नहीं होंगे। अल्टीमेटली ये होगा उधार मांग मांग के तो आप नहीं कर सकते अपना दिफा ना। और ये दौर जो है ना दिफा का नहीं है, ये दौर जो माशी दिफा का है। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप डिफेंस के तौर पर तबाह हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। रशिया अपने सारे आर्सेनल के साथ बैठ गया, पूरा यूएसएसआर था, कुछ नहीं हुआ। सही बात। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमारे यहाँ जितने लोग हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको बैठ के एक दफा चार्टर ऑफ इकोनॉमी एग्री करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे कंटिन्यूटी नहीं होगी। ये 4 साल हुआ या 3 साल आया, इसने उसको डिस्टेबलाइज कर दिया, उसने उसको कर दिया, कोई भी यहाँ पे आके कंटिन्यूटी नहीं ला सकेगा। देखें, हमें अल्टीमेटली जो हमारा गोल है, आप अगर यहाँ से रोड बनाने जा रहे हैं, मोटरवे बनाने जा रहे हैं, आप लिंक बनाते हैं, जो भी करते हैं, आपको वहाँ इंडस्ट्री भी आप लगा देते हैं, आप SEZ भी बना देते हैं, आप लोग कहाँ से लाएंगे? आपको अपना जो बेसिक ह्यूमन रिसोर्स है, आपकी लोग हैं आपके, आप क्या वहाँ स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। 0.9% ऑफ GDP आज आप खर्च कर रहे हैं अपने हेल्थ के ऊपर, जो पूरे सार्क में भी सबसे कम है। श्रीलंका में इससे ज्यादा है, इंडिया में इससे ज्यादा है, बांग्लादेश में इससे ज्यादा है। इवन एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन का बेड़ा रखें, अब मसला हमारा ये हो गया 18वीं तरमीम की जो हमारे ऊपर आई है एक, माशाल्लाह अब बड़ी उसकी तारीफें होती हैं। वफाकी हुकूमत कह देती है कि जी सेहत और तालीम जो है तो सूबाई मसला है, सूबा कहता है कि हम फारिग हैं इससे। अब आप मुझे ये बताएं कि जो हमारी आज कंडीशन है पूरे सूबे सिंध में है, पूरे पाकिस्तान में है, जो एजुकेशन और हेल्थ की, क्या हमारे जो हुक्मरान है वो जाके अपना इलाज करवा सकते हैं सिविल हॉस्पिटल में शहर के? एक डिवॉल्व होने का मसला अलग है, फिर एक जो दूसरी बात है वो कितना अलाउंस हमारे GDP में है कि हम इन सोशल सेक्टर्स पे स्पेंड करें, है ही नहीं ना। इसलिए होना, मैं बात कहना ये चाह रहा हूँ कि सड़क के साथ तो लोगों का डेवलप होना भी जरूरी है ना। अगर हम थरखोल का मंसूबा बना लेंगे, वहाँ अरबों डॉलर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और वर्क फोर्स जाएगी बाहर से, इसलिए कि थर का बच्चा जो है वो जाहिल है, तो हम एक और बलूचिस्तान खड़ा कर देंगे, एक और फसाद खड़ा हो जाएगा यहाँ पे कि एलियंस आएंगे, वो कहेंगे तो बाहर से लोग आते हैं, हम भूखे मरते हैं, प्यासे मरते हैं, और ये बाहर से आते हैं, ये यहाँ पर महलों में रहते हैं और यहाँ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, पैसे कमा के हमारे यहाँ से जाते हैं। तो एक छोटी सी मिसाल दूं, जब चाइना में ये हो रहा था तो वी वर टॉकिंग टू चाइनीज, उनके मीडिया से भी, उनके थिंक टैंक्स भी आए थे, तो हमारी जब एंगेजमेंट हुई थी तो इनिशियली हमें ये लगा था कि बहुत सी पाकिस्तानी वर्क फोर्स सीपैक के अंदर खपेगी, और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती रहेंगी हमारे नौजवानों को रोजगार के और एजुकेशन के चाइना में बहुत मौके मिलेंगे और हमें शायद अमेरिका या इधर उधर ना जाना पड़े। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब जो सूरत हाल बन रही है, जैसे मेरे भाई ने कहा, एजुकेशन या स्किल एजुकेशन ना होने की वजह से चाइनीज अपनी वर्क फोर्स लेके आ रहे हैं सीपैक के अंदर, और हमने ऑलरेडी उसमें लूज कर दिया। और उसकी वजह छोटी सी एक किसी चाइनीज उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी बात की, उन्होंने कहा हमारा इंजीनियर जो है धूप में, और वो लोहे का जो है ना हेलमेट पहन के सड़क पे 10-10 घंटे काम करता है, क्या आपका इंजीनियर ये कर सकता है? वो तो AC से बाहर नहीं निकलता।
تو ایک میں آپ کو ایک مینٹالٹی کی بات بتا رہا ہوں, جو ورک فورس ہے ہماری نہ وہ اسکلڈ ہے نہ وہ کام کرنا چاہ رہی ہے. یہ تو پیشنیٹ ہے نا, یہ تو اگر آپ کی ورک فورس ہی پیشنیٹ نہیں ہے تو پولیٹیکل ول تو بعد میں آتی ہے نا. نیچرل ریسورسز بعد میں آتے ہیں. بالکل. آپ کے پاس گولڈ کے مائنز بھرے ہوئے ہیں, آپ اس کو نہیں ایکسپلور کر سکتے جب تک آپ کا ہیومن ریسورس نہیں. وداؤٹ ہیومن ریسورس آپ دوسروں کے آگے اس کے لیے بھی بھیک مانگتے ہیں کہ جی ہمیں خدا کے واسطے ٹیکنیکل دے دو اور ایکسپرٹ دے دو, اور دوسرے لوگ ہم سے کانٹریکٹ لے لیں اور گولڈ ہمارے یہاں ایکسپلور کر لیں, کول ہمارے یہاں ایکسپلور کر لیں. آپ وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس نہیں ہے. دیکھیں یہ گورنمنٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ساری چیزیں جو بنتی ہیں, سڑکیں بنتی ہیں کس کے لیے بنتی ہیں؟ لوگوں کے لیے بنتی ہے نا. ریل روڈ بنتے ہیں کس کے لیے بنتے ہیں؟ لوگوں کے لیے بنتے ہیں نا. تو اگر وہ لوگ ہی ٹھیک نہیں ہوں گے, کنڈیشن میں نہیں ہوں گے, اگر آپ بسیں بنا رہے ہیں کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں نا. تو آپ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اور ہیلتھ ان کی ٹھیک کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ سارے منصوبے جو ہیں یہ باہر والوں کے لیے ہوں گے, وہی آ کے اس سے استفادہ کریں گے اور ہماری پاپولیشن رہ جائے گی. ایک اس کا جو حل ڈیورنگ دا ڈسکشن انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ فائنینشیل جنریشن جو ہو پائے گی اس تمام چیز سے, میں بھی ہمارے پاس روم اور فردر الاؤنس ہوگی کہ ہم سوشل سیکٹرز میں کنٹریبیوٹ کریں. اگر ہماری ورک فورس وہاں نہیں جائے گی تو کیسے ہوگی؟ حد سے حد ہمیں کنٹریبیوٹ ٹو دوز سیکٹرز نا, ہم اپنی جی ڈی پی کا لارجر حصہ ان سے ہمیں تو ٹرانزٹ دس از اے مائنڈ سیٹ. اگر آپ نے پرائیورٹی کریٹ کرنی ہے, آپ کٹ ڈاؤن کر کے بھی اور چیزیں وہاں پرائیورٹی کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بالکل عام مثال دیتا ہوں. ایک آپ فیملی کو دیکھتے ہیں جن کے ریسورسز اتنے نہیں ہوتے, وہ اپنی باقی چیزیں کٹ ڈاؤن کر کے کہتے ہیں ہمارے بچے صحیح پڑھ جائیں, اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں یہ ہماری فیملی کا فیوچر ہے. دوسری ایک فیملی ہوتی ہے اس کا بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے بچے نہیں پڑھتے. دس از اے مائنڈ سیٹ وچ ہیز ٹو بی ڈیولپ. پوری ہماری لیڈرشپ میں, ہماری قوم میں انکلکیٹ کرنا پڑے گا کہ دس از آور فیوچر. اگر ہم پڑھ جائیں گے, اگر ہم اسکل ڈیولپ کر لیں گے, ہم سارے باقی کام کر لیں گے. ہمارے پاس اتنی ینگ پاپولیشن ہے, اس ینگ پاپولیشن کو, اس ہیومن ریسورس کا یا تو آپ اس کو اپنے فائدے میں استعمال کر لیں ورنہ اپنی تباہی میں استعمال کر لیں. اگر ہم نے انہیں صحیح یوز نہیں کیا تو یہی اس پاکستان کو تباہ کر دے گی, اور اگر ہم نے اس کو صحیح یوز کیا تو یہی اس پاکستان کو مکمل طور پر تبدیل کر کے ایک ترقی یافتہ بلوچستان میں سیکٹری خزانہ کے گھر سے نکلے ہیں پیسے, مطلب 65 کروڑ روپے ان کیش, اس صوبے میں جہاں 200 ارب کا بجٹ ہے وہاں اس حد تک کرپشن موجود ہے. تو خدا کے لیے اگر ملک کا سوچنا ہے تو بھائی اس چیز کو تو آپ ختم کر دیں. ہر آدمی وہاں کمیشن کھا رہا ہے, ہر آدمی وہاں جو ہے, اور یہ اکراس دا بورڈ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ ہر پروجیکٹ میں سے پیسے کھائے جا رہے ہیں. تو ہم خود اپنے ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو پھر پروٹیکٹ کریں گے نا. نہیں تو وہی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, کمٹمنٹ کی بات ہے. ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی یا کوئی جو تھوڑے سے, کرپشن وہاں پر بھی ہے. اٹلی میں کتنی زیادہ کرپشن ہے, پولیٹیشنز کرپٹ ہے, لیکن کچھ چیزوں کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ملک کو جو ہے نا ترقی دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہم تو پہلے اپنے ملک کو برباد کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اپنے جس شاخ پہ ہم بیٹھے ہوئے نا اسے ہی کاٹ رہے اور سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا ہم کہیں بہت بڑے, یہ درخت جو ہے نا تناور ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ what I'd like to know from you, آپ نے جو ابھی سی پیک کی میٹنگ اٹینڈ کی تھی اس میں بتائیے گا یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی اٹ از ٹو پرائر ٹائم کے اس کے اوپر کہا جائے کہ کب کہاں بن رہے ہیں, کوئی اس میں کلیئرٹی ہے؟ نہیں, ابھی تک نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے, کیونکہ اس میں کیٹیگوریکلی جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فی الحال کیٹیگوریکل یہ کہ انفراسٹرکچر, روڈ انفراسٹرکچر اور ریل انفراسٹرکچر بن جائے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو انرجی نیڈس ہیں وہ پوری ہو جائے. اس کے بعد یہ چیز آئے گی انڈسٹریل جتنے بھی زونز ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے تھرڈ فیز آف واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. تو آئی تھنک کہ ابھی بہت پری میچور ہے بات کرنا. آئی ایم شیور لوگ بات کر رہے ہیں اور ظاہر بزنس مینوں کو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھائی کہاں ایسی چیزیں بن رہی ہیں. لیکن فی الوقت میرے خیال میں جو پرائرٹی ہے, جو مجھے بریفنگ دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ پرائرٹی ہماری روڈ اور ریل انفراسٹرکچر ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ انرجی پروجیکٹس ہیں کہ ونس دے آر ان پلیس اس کے بعد کے فیز میں جو ہے یہ اکنامک زونز کے بارے میں بات ابھی تو ہم فیز 1 کی کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آئیڈیا اس کے ونس سی پیک کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہاں سے جو کچھ آئے گا وہ یہاں سے پاس ہوتا ہوا نکل جائے گا. تو ظاہر ہے اس میں
اس کے بعد کریٹ ہونی شروع ہوں گی جابس کے. ظاہر ہے اگر گلگت میں آ کر کے وہاں سے بہت سارا بلک میں کچھ آ رہا ہے تو وہاں پہ اگر کچھ ایسی فیکٹریز لگ رہی ہیں کہ جن میں لیٹس سے اور کچھ نہیں کارٹنز بن رہے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بن رہی ہیں جن میں پیک ہو کے جا رہا ہے, یہ اسی طرح کی ظاہر ہے آپ سپلیمنٹری قسم کی جو ہے اکنامک زونز کے اندر کام ہوگا نا. تو وہ چیزیں ابھی تک جو ہے وہ میرا خیال میں تھرڈ فیز میں آئیں گے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم ویئر 2022 23 جب اس بارے میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ ہو جائے گا. مے بی میپنگ میں شاید کچھ ہو, لیکن ابھی تو فی الحال تو روڈ ریل انفراسٹرکچر پلس جو ہے انرجی آپ کے پروجیکٹس ہیں. بٹ ونس دس از ڈن, پہلے فیز کے بعد ہی وی آر ہوپنگ کہ اس کے فروٹس ریپ کر پائیں گے ہم لوگ نا. اور ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ 2005 سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے فاٹا میں جو ہے نا اکنامک فری ٹریڈ زونز بنیں گے اور ان کا نام و نشان کہیں نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیں گے ظاہر ہے کہ فری اکنامک زونز بننی چاہیے, اسپیشل اکنامک زونز بننی چاہیے, لیکن میں اس کے ساتھ پھر واپس آؤں گا کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں, یہاں بزنس کرتا ہوں, اور پاکستان کی جو میجر انڈسٹری ہے وہ کراچی میں سچویٹڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میجر کنٹریبیوشن ایکسپورٹ میں کراچی کا ہے. تو میں پھر یہ بات کہوں گا کہ جو ہماری ایگزسٹنگ انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ان کا بھی حال دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ صوبے اور وفاق کے درمیان جو ہے ہم پنگ پونگ ہو رہے ہیں. اگر آپ جا کے اس وقت انڈسٹریل اسٹیٹ دیکھیں, جو ایک اسٹیٹ ہے, ہمارا کرنگی انڈسٹریل ایریا ہے, سائٹ ہے, فیڈرل بیئر انڈسٹریل, پورٹ قاسم ہے, لانڈی انڈسٹریل ایریا. اگر آپ جا کے دیکھیں تو انفراسٹرکچر ڈیلیپیٹیڈ ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسا لگتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت اچھا نشان ہے. اگر ہم نے یہی چیز برقرار رکھی ہے, ایگزسٹنگ چیزوں کو ہم نہیں کریں گے ٹھیک, تو صرف فیوچر کے اوپر تو آپ بیس کر کے نہیں کر سکتے نا کہ کیا کریں گے اس کو. تو ہمیں جو ہمارے ایگزسٹنگ انڈسٹریل ایریاز ہیں, ہماری جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے پورے پاکستان کی, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہاں ہمیں اسپینڈنگ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. وہاں پر بہت بڑی ورک فورس کام کرنے آتی ہے, لاکھوں لوگ ایک ایک انڈسٹریل ایریا میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر وہاں کا انفراسٹرکچر بروکن ہوتا ہے, ڈیلیپیٹیڈ ہوتا ہے, تو وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جو وہاں آتے ہیں. آپ ان کی دیکھیں ذہنی صحت کا حال دیکھیں, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرا جو ورکر ہے اگر وہ 1.5 گھنٹے بیٹھ کے بس کی چھت کے اوپر آئے گا اور دھوپ کے اندر اس گرمی کے اندر آئے گا, اور رات کو وہ شام کو اسی گرمی کے اندر جو ہے 1.5 گھنٹے چھت پہ بیٹھ کے واپس گھر جائے گا, تو میں اس سے کیا ایکسپیکٹ کروں ایٹیٹیوڈ, کیا اس سے میں کروں کہ وہ کام کے اوپر اٹینٹیو ہوگا, کیا آؤٹ پٹ دے گا, وہ کیا اس کا باقی بچے گا. گوادر میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ گوادر پورٹ کا کوئی وہ, تو وہ اینکر جیسی باہر نکلی ہیں, انہوں نے لوگوں سے بات کرنی شروع کی, تو لوگوں نے کہا یہاں تو ہمارے پاس نہ پینے کا پانی ہے, نہ ہمارے پاس بجلی ہے. تو ہم جسٹ گیونگ اے ایگزامپل کہ آپ ایک پورٹ تو کریٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جتنی بھی پاپولیشن ہے ان کو آپ نے وہ چیزیں بھی بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کریں گے تو دے ول, جیسے ظاہر صاحب نے کہا, تو تب وہ ایک اچھی ورک فورس بن پائیں گے. ورنہ وہ مزدور ہی ہوں گے, 2 تھیلے ادھر اٹھا کر کے 2 چلے جائیں گے, تو دے وونٹ بی اسکل سیٹ لیبر آپ کو اویلیبل نہیں, آؤٹ پٹ بھی نہیں دے پائیں گے. آؤٹ پٹ بھی نہیں دے پائیں گے. جو آپ نے بات کی ہے ایک مینز آف ٹرانسپورٹ کی, ہمارے پاس آپشن ادروائز کوئی اویلیبل نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا. ایٹ لیسٹ کراچی میں کیا حال ہے, وی آر آل ویل اویئر. تو اگر کوئی دوسرا آپشن یا آلٹرنیٹو نہیں ہے, تو جو اگر کوئی چیز پرپوز ہو رہی ہے یا پٹ اپ ہو رہی ہے, اب تو دے آر ورکنگ آن اٹ. لیکن میں آپ کو بتاؤں 2004 میں کہ میں آپ کو بتاؤں اے سی بسز چل رہی تھی یہاں پہ کراچی میں, گرین, اور وہ اس وقت لینڈ مارک قسم کا اس کو کہا گیا تھا کہ لینڈ مارک منصوبہ ہے, اور وہ سی این جی کی بس رحمت اللہ صاحب لے کے, اب وہ جو ہے نا وہ اینٹوں پہ کھڑی ہوئی ہیں. ہاں بالکل, آئی ہیو ٹو اینڈ آن دیٹ نوٹ, کیونکہ ہم لوگوں نے کافی افیکٹولی بات کی ہے کہ کن چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے, اور ابھی بھی جو پیش رفت ہے کس طرح سے وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لا سکتی ہے. ویری گریٹفل ٹو آل آر پارٹیسپینٹس. میرے ساتھ آج پروگرام میں تشریف فرماتے مسٹر زاہد سعید, مسٹر مبشر زیدی. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا تھا مسٹر صدیق الفاروق نے. ہم نے بات اس وقت یہی کی ہے کہ فائنینشیل جنریشن اگر ممکن ہو پائے گی, ہمارے سوشل سیکٹرز بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر پائیں گے, اور ایٹ لارج ہمیں اپنی لوکل پاپولیشن کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کا کانفیڈنس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کا جو ایک دوبارہ سے فیتھ ہے اس کو رینیو کرنا چاہیے. نہ کہ یہ کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اس کی بھی ریہیبلیٹیشن کی طرف جانا ہوگا, اور نیا انفراسٹرکچر جو کہ پرپوز کیا جا رہا ہے انڈر دا سی پیک امبریلا یا انڈر اینی ادر امبریلا, اس کو بھی ہمیں فروٹفلی انہی ٹائم لائنز تک کمپلیٹ کرنا پڑے گا جو کہ پرپوز کی گئی ہیں اور جو کہ سیٹ کی گئی ہیں. کیونکہ ہم لوگ اب
फर्दर डिले इस वक्त नेशनल कॉज के लिए नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और इस पर जितनी जल्दी कंसेंसस हो जाए नेशनली स्पीकिंग हमारे लिए सबके लिए बहैसियत कौम हम मुस्तफीद हो पाएंगे इससे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।